একটা আজকে আমরা সবাই জিজ্ঞাসা করবো আপনারা आज यहाँ पर अब जो प्रोग्राम किया था तो किसको लेकर प्रोग्राम किया था आज का? आज कार्मिक सब डिवीजन का 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। जितने भी जेएफएमसी मेंबर और एसएचजी मेंबर कार्मिक सब डिवीजन में थे, सारे लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। यह स्कैटफॉर जो जायका प्रोजेक्ट है उसके तहत आयोजित किया गया और इसमें नाटक का भी आयोजन किया गया। हम लोग ने सारे लोग जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया गया, कैसे जेएफएमसी बनाया जाता है, क्या एसएचजी का महत्व है, इसके बारे में लोगों को बताया। उसके बाद हम लोग ने एनुअल जनरल मीटिंग किए कार्मिक एफडीए का। यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होता है जिसमें सारा ऑडिट रिपोर्ट, जितने भी एपीओ होते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में बताया गया। फिर जो एसडीएफओ साहब हैं, फिर हमारे रेंजर साहब हैं, सब लोग ने ये बताया कि कैसे इस प्रोजेक्ट को और भी आगे लेके जाया जा सकता है, इसी के बारे में आज करते हैं। सर प्रोग्राम किया तो सब लोग जानते हैं पीछे में एक रीजन होता है, तो आज का प्रोग्राम का रीजन क्या है? रीजन आज करीब जितने भी करीब 400 पर्सन आज जेएफएमसी मेंबर्स आए और उनका मेन रीजन था अवेयरनेस करने के लिए क्या एसएचजी और जेएफएमसी से क्या फ़ायदा है और फंड को कैसे अच्छा किया जाता है, इसी के लिए हम लोग ने आज प्रोग्राम किया। तो सर आज का जो वर्कशॉप प्रोग्राम है तो कितना दिन में करना है? आज का प्रोग्राम आज का एक ही दिन का प्रोग्राम था, बट ये तो कंटिन्यू है। 10 साल का प्रोजेक्ट है स्कैटफॉर प्रोजेक्ट। ये उसी के अंदर में क्या क्या एक्टिविटी करना है इसके लिए हम लोग क्या। तो सर ये करबुक सब डिवीजन में कितना बार हो गया जो ये व्हाट्सएप प्रोग्राम? ये तो काफ़ी बार हुआ है, लेकिन आज का प्रोग्राम महत्वपूर्ण इसलिए कि हम लोग ने नाट्य मंच द्वारा इसको संबोधित करने का कोशिश किया और नाटक करके, ड्रामा करके उन लोगों को बताने का कोशिश किया कि ये अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है, वन कितना इम्पोर्टेंट है, जेएफएमसी कैसे करना है और एसएचजी कैसे करना है। थैंक यू। কিছুটা আলোচনা কারণ আমাদের বার্ষিক একটা সাধারণ সভা হয়, এটাকে বলা হয় অ্যানুয়াল জেনারেল বডি মিটিং। হ্যাঁ, বার্ষিক সাধারণ সভা, ওইটা আমাদের একটা আজকে আমরা সবাই জিজ্ঞাসা করবো আপনারা এক দিবসীয় কর্মশালা, সেটা হচ্ছে আমাদের বন দপ্তর, ত্রিপুরা স্কैटफॉर প্রজেক্ট এবং জেএফএমসি এবং এসএচজি এগুলির কার্যক্রম সম্বন্ধে সমস্ত অংশে আমাদের যে জেএফএমসি আছে, যতক্ষণ পরিচালনা কমিটি, এসএচজি, ওনাদেরকে আমরা বন এবং বনের আশেপাশে যারা আছেন ওনাদেরকে সচেতন করার জন্য আমাদের এই কমিশন প্রোগ্রাম ছিল। তার সাথে আজকে আমাদের বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। আজকের আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমস্ত মানুষকে এসএচজি এবং জেএফএমসি দ্বারা এবং সাইন্টিফিক ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট দ্বারা আমরা কীভাবে আত্মসামাজিক উন্নতি করতে পারি, বন এবং বনের আশেপাশে যারা আছেন ওনাদেরকে আমরা কীভাবে এগিয়ে নিতে পারি এবং বনকে কীভাবে আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি সেই নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। তোর সঙ্গে এখানে যে ড্রামার মাধ্যমে, বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে আমরা এখন উপস্থাপন করে ওনাদেরকে অ্যাওয়ারনেস করার চেষ্টা করছি। স্যার কয়টা এসএসজি গ্রুপ এখানে উপস্থিত আছিলেন? আজকে আমাদের টোটাল এখানে 74 আমাদের যে জেএফএমসি আছে, 74 জেএফএমসি থেকে আমাদের এখানে বিভিন্ন এসএসজির যে প্রতিনিধি দল তারা এখন এসেছে। স্যার এই প্রোগ্রামে কে কে উপস্থিত ছিলেন আপনারা দপ্তর থেকে? আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমাদের মাননীয় জেলা বন আধিকারী ডক্টর এম কে চঞ্চল মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা স্কैटफॉर জায়গা প্রজেক্ট আগরতলা থেকে আমাদের যে কোঅর্ডিনেটর উনি এসেছেন, ওনার নাম হচ্ছে রতন চক্রবর্তী, আমাদের টিম রেঞ্জ অফিসার ছিলেন, আমাদের বিভিন্ন জেএফএমসি থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছিলেন, জেএফএমসি প্রেসিডেন্টরা ছিলেন এবং যে পিআরআই বডি আছে পিআরআই বডির রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে। স্যার আপনার পরিচয়? আমার নাম শ্রী প্রণজিৎ ভৌমিক, আমি এসডিএফও।